Shalom, kopitambi toko vagu, sid emeti 2819 iso channel ni Mongovit dopi sisingilan sikula sabat dangong sukod nakosuvang toko no sid sabat doko sizam sid kwartal doko tolu sid taon duvono podom iso do biano diti. Jadi tom pinai dulung dopi sisingilan toko biano diti inono ikem pakangan dot ongo harati do pengintaranan kah. Jadi tempinai amo po kotilombos igama toko dot mangimot dit onsi diti pisisingilan do biano diti karena toko tumuku miso toko sid salalom no doa. Tama sid surga, terima kasih disamodnu omit kuasan it nunu no po ini tahak no kumadahay. Mampunay no itong dosa dahay Tuhan. Pengkan nogi imarajalo koy di tiboros no ta kayo koy di sundunu dit osusi ta kayo koy di hikmat no antad sid surga supaya nunu no po iti pisisingilan dahay nga ohrotizan dahay ano dahay apakay dahay sid salalom do ko posizon do rohani dahay. Iti no pokindomon dahay Tuhan sid ngaran ni Yesus iminananggung dahay. Amen. Tompinay sa it ayat do hondomon do biano diti anu toko sid salalom dot Kejadian pasal koduvo ayat kotolu basaon ko sid boros dot madazu. Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Yadno dino it uni ditit ayat do hondomon toko it anu toko sid salalom na Kejadian kumoduvo ayat dot kotolu. Nah tompinay sokoviay nunu it miuma dot pisisingilan toko sid pelajaran do sekolah sabat biano diti inono mangimot toko dot nunu harati diti sabat diti imatan toko sid gama do kinaringan minongurug diti tawan tanah itit pemogunan di kinezonon di toko. Kumoduvo nunu harati sid sabat diti nunu harati diti sabat sid salom dit palan do kinaringan do minanapul di bansa do riniba di noko dosa. Iriogi nunu harati diti sabat diti sid hal dot pengintaranan mangusongus sid hal dot kuran gama toko supaya dapat toko posusi banal itit sabat sid salalom dot ipat-ipat peribadi toko sid salalom dot pemogunan di kidosa dino. Jadi tompinay imatan toko iso ayat sitid Kejadian pasal kumoduvo ayat kumoduvo sid boros do madlazon no boros do yad keno ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah tompinay nunuot onsi dot miuma dot pisisingilan toko siti it bahagian kumeso ditit pelajaran dot sikula sabat toko diti inono itoko mangakun toko dot nunu nopo it varo sitid pemogunan it emot do mato di toko diti kosuvang kavi iguvas di toko diti aso vokon minongurug inay nga Tuhan kondiri. Nah sabab ino nunu no po it nagama do kinoringan dino avantang banal ko sempurna. Tepat nilan toko dot noko dosa ataupun narato sid salalom no dosa iti pemogunan na nunu it sempurna in
nagama do kinoringan dino najadi no dot amu o sempurna sabab naratu irini basid saradom do dosa topot iso o perlu dot ingaton ataupun hondomon manal di tokow inono mangakun tokow dot iri kinoringan o minongurug di tokow om iri ogi kinaringan iminongurug nunu no po it emot di mato di tokow imato di tokow sitid posorili di tokow dite. Na ong amo mangakun tokow dot itokow diti inurug do kinaringan na harati itokow diti kosuvang tokow no sid ulun dit tasip dot itinopot pemogunan ditinga okon ko inurug kinaringan inenga isoot evolusi kasid malazo. Nga iti ma evolusi diti okon ko teori dang kinoringan iti topat iti no teori dot ginama do riniba. Nah harati ong amun toko makakun dot ikinoringan no minungurug dito ko vagu na kakun toko no baditi dot itoko diti nopo iti toko no paditi nga inanta don itoko antad sid kara iriogi sinumiliw dot riniba. Nah sumusut ang Pinay, nunu it adapat toko dot ataupun miuma do pisisingila nom torimon toko inono iti pemogunan inurug do kinoringan om sid kovyon no it inurug do kinoringan inono iso tadaw dot pongintaranan iso tadaw do mongus imatan toko sid slalom do kajadian pasal ko 2 ayat ko 3 yad ko inabasa ko dinono. Lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dengan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Keso. Mulong ko itit pemogunan diti amu po na ratu sin saralom do dosa ikinotimpunan ni topot mimang minongurug ikinoringan dot iso otadaw supaya iri ni badino korehat ataupun kongos atau mintoron antad sidnunu na po igamaon daw supaya yoti dino banal ko varo o hiza daw dot rumapo rumikot minsomok sid kinoringan sid saralom dot iso ogama do sumamba sid kinoringan di minongurug diri ni baom sokovyay ivarosid pemogunan diti. Jadi memuhondom toko di kekuasaan isamod do kinoringan iminongurug di toko. Nah, ati pokang iti biano no tu noko dosa no tiri ni badot amu oporlu dot mongus ataupun mintoron. Biano mintoron toko antad sidnunu no paigaman toko sabab keso memang ko huzan toko. Koduvo memerlu toko dot rumikot sid kinoringan supaya kinoringan diti kadapat manhak di toko dot iso opurimon do kongus toko antad sidnunu no po igamaon no po tigamaon toko itungon toko sokovyay. Sapogi sid hal do yaditi kadit boros do kitab iti itinoot isralan toko do min semok sid kinoringan songira manaud toko dit adaw di binarakatan do kinoringan sebagai isot adaw do pengintaran di toko inono it adaw do koturu sid saradom do minggu di pinongurugan do kinoringan. Nah iti di tiatalas toko sid pipirot ayat yad ko sid keluaran 20 ayat 8 sampai hopodo miso do nakatalas lain siti do kinaringan it hukum dot nitahak di kinoringan kumasi di Musa kondiri. Nah sumusut ang pinainunut miuma do sisingilan toko siti di tivagu no inono iti hal do sabat diti iso tanda dot itoko diti tinobus do kinoringan antad sid atau tinindal toko tinobus toko di kinoringan antad sid kasalan ataupun dosa di toko. Nah iso nuketi
pesuntuan tokoh inono it hiza di minanalamat ataupun minanapul ikinoringan do bansa do Israel ina jadi dot uripon sid pomogunan do masil di gulupo. Anu tokoh iti sid pipiro uh, boros do kinaringan sid salom dot ulangan kolimo ayat hopodom limo irio gia basa toko sid Ibrani kotolu ayat valdu sampai hopodom isoom sid ayat dot hopodom monom sampai hopodom sizam irio gi abas atau kono bagus sid salom dot ulangan pasal kolimo ayat hopodom duvoom hopodom limo. Nah, varpot iso ayat vagu dot bulito ko do asaon sila sinan inono sid Yesaya hopodom ay onom no podom onom ayat duvono podom tolu. Jadi tompinay basaon kulo sid ulangan pasal 5 ayat do hopodom limo kasih timinomoros sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Jadi siti tompinay atal hasdot harati kumotolu ditit pongintaranan inono isabat dini tahak do kinoringan diti iso pemuhandaman toko dot itoko diti yad koi bansa dot Israel sinalamat ataupun tinobus atau tinindal antar sinsarom do dosa inono sebab pogi ong mangakun toko atau monorima toko di gama do kinaringan minanapulo minanalamat itoko na itoko mesti ataupun sobuli-buli toko diti mozo toko om torimon toko dot itinopot sabat itinga iso tadau dot mengindazo toko om humorumat toko sid kinoringan di minanapul di toko tampinai sumusuhut nunu it adapat toko barajal sid salom no pelajaran biano diti inono elan toko dot ong no tebus toko no do kinoringan diti itinoh kinoringan vagu o manhak di toko dot iso pongintaranan di barnal ko aso no obohiton kavantang songira dot itoko diti so mulomul min somok toko sid kinoringan mangasip dau sampai orikot masa o tuluk iboro sid salom do wahyu dot isay nopo it amo nunuketi it amu mino pinopolingan daw isabat iti na itino o salamaton do kinoringan o miyotino o kasangano di janji dot kerajaan sorga it itahak do kinoringan na tompinay jadi sid sorga diti okon ko baik ko kiro-kiro nga mongus toko antan sid kosusan toko topot sid sorga aso no kosusan ito ko so mulomul sid mazobozo toko di Tuhan Yesus sid salom do karajaan dau sid salom do surga in naboros dau lain. Jadi vara tulun mo dot kuran kagimah gama toko dot menghormat manaud di sabat. Nah, sid salom do Yesaya limono podom valu ayat hopodom tolu no koboros varo vagu sid salom do Mazmur sizam no podom duvo sid salom do Keluaran hopodom monom ayat duvo no podom sizam sid Yesaya vagu limono podom valu ayat ko hopodom apat no boros siti dot kuran gama toko do monusi mongohorumat mongohorogo diti sabat pengintaranan dini tahak do kinoringan. Nabasaon ko sid salalom do Yesaya 52 ayat kotolu kasiti minamoros apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Tuhan dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku apabila engkau menyebut hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia
apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong-omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang kerana Tuhan. Nah, tompinay, itino iborosid saralom do Yesaya 58 ayat 3 hopodom 4. Harati ong itoko diti menghormat toko dihukum do sabat inoko surat sid Sinai sid saralom di loh hukum Taurat amu toko gumama amu toko mengurus lidang di toko kondiri amu toko mangadartak nunu it amu obulit gamaon toko sid tadau dino hormaton toko witi sampai manahak toko do kehormatan sid kinoringan sid gama di toko do mengindazo dau marajal di boros dau minta dua mo kita hak do barakat si dau tontok di tita dau diti na toko diti banal ko osinang o ginavo di toko sabab minunusi toko atau minong hormat toko ditit sabat dan itahak kinoringan. Jadi ongantad siti dot ongo ayat dan nongo retan kudina no diti sid Mazmur si zam no podom duvo sid saralom no keluaran podom onom ayat duvo no podom si zam na impakangan toko do yadken no nunu gaman toko songira toko do menghormat o mengoguna toko di sabat ini tahak do kinoringan keso si tadau dino hopodom duvo ay duvo no podom 4 jam duvo no podom 4 jam toko sangadau dot opono dot itoko diti sinsalom ginavo sinsalom no kebuatan no toko so mulo toko dot mengindazo di kinoringan omitino masa toko vagu dot pasasi do si dulun vokon bahwa i kinoringan do sambaon toko dino kinoringan do samod i banal ko engin dot sokovia itirini ba nga kotorima di keselamatan di tahak dao irio gimin dolongo itoko kumado Tuhan humigak toko sidngaran dau humigak toko sabab ikinoringan diti minongurug di tafanom tanam sokoviai ivaro sid posorili ditoko nga sokoviai nga nitahak do kinoringan iriogi barajal toko di boros do kinoringan ino Alkitab mo kita hak toko sinsalom do doa supaya ingkan sangan toko do kinoringan supaya amu aratu toko sinsalom no pensubaan mio imumuy toko sinsalom do gereja mi iso toko sinsalom no sumamba mangarazo humurumat sin kinoringan na iriogi mongovit toko ditongo suvangon kob di toko do humigak sinsalom do kinoringan iminanahak di toko dot ada pengintaranan supaya kongus toko antad sin sokoviai kavagaton di gagamaon toko tiap tadau iriogi kadang toko no minggama di dang di toko do gamaon kondiri iriogi kadang toko no menghitung nunu no poi hal-hal dit a miontok do dang adau pengintaranan inono adau do sabat na sokiro dot ada pat toko pagama iti omokon ko igama toko tu napaksa toko inainga purimon toko dot mimang menghormat toko di kinoringan melan toko dot sid adau di tika di kinoringan engin no kukumi iso sidsa sidiko sidsalom dot iso kadan do banal ko avantang sampai polingan diko sokoviai nunu po igama diko sebagai dot activity harian diko kali kinoringan na tompinay yat no diti dara ogama toko do monusi di sabat itino ot gamaon toko sid pomogunan mising ubas toko supaya sid sorga iti sabat iti tatap dot itino iti kubuatan no daw sabab sid sorga nga iti sabat iti iso inono iso tadaw dot mangarazo toko mengindazo toko manahak toko do kehormatan kumadi kinoringan di toko jadi tompinay sid pemogunan misising ubas toko korikot sid sorga ubas toko no do sumamba manahak do hormat kumadi kinoringan na tompinay yad ko inoboros ko dino no idulung di pisisingilan toko biano diti inono
ongo harati do pengintaranan ina no isabat yad no diri iga maku dot manahak dot panarangan kumadiko ong timan di kubarajal iti sekolah sabat iti emot kudot o gumupo o vazado kinaringan manahak tudukan kumadi tokou sampai o horotizan toko banal nunu it onsi diti pelajaran lebiana diti. Untuk biar dino kana tumuku miso toko sinsalam do doa tompinai kana minta doa. O tamasin surga yad no dino it na barajalan dahay atau na pinisisingilan dahay biano Tuhan taha kayo koy no dit sundunu dit o susi taha kayo koy no dit hikmat nuan tad sin surga supaya kon kubay ko yan diri ot elan dahay nga enralaman po dahay pengkuro o kabuatan no ataupun pengkuro koy manaud dit adaw pengintaranan dinitahak no supaya iti kon ko jumadi so paksan kumadahay tapi iso ko higakan dahay sabab engin ko dot iyo koy diti sumamong dikaw menghormat dikaw omongin dazo dikaw sintadaw do pengintaranan tama barakatay no nunu no painelan dahay atau pinimbarajalan dahay biano supaya iri jumadi iso onsi sinsalom no kosi pandahay kumadikaw itino doa dahay singaran ni Yesus iminananggung dahay Indomon dahay iti. Amen.